मोनसे गिदिर खौरां साननि समावनो फटबजरा सान्थिफुराव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय शफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावना खारदों। बे समाव शफिकुल इस्लामा आखायाव गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फटबजरा सान्थिफुराव सिबिथाय मिरुनि बिगोमा शफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावदों। दुथांनि गुलि गावनाया आखायाव नांना शफिकुल इस्लामा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै दुथांफ्रा बाइकजों फैना गुलि गावना रां लानानै खारखोमा लाङो। बे गुलि गावजानाय शफिकुल इस्लामनि न'आ धुबुरी जिल्लानि थामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामियाव। बे समाव जाथायनि सायाव रुपसी पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफ्रा शफिकुल इस्लामखौ मानि थाखाय गुलि गावदों बेनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मिथि मोनाखै। আমি ব্যাংকে ঢুকিয়েছিলাম, ঢুকিয়ে একবারে ওই যে পয়সা বার করার জন্য ফিঙ্গারটা করছি, ফিঙ্গার করার জন্য পয়সা আমার জন্য গন্তি ছিল, মানে পয়সাটা দেই নাই আমাকে, খালি বার করছে পয়সাটা, বার করার জন্য দেই নাই, খালি বলছে কত কাকি কত নেবেন, আমি বললাম দে 1500 টাকা দে। তারপরে একবারে ফট করিয়া ঢুকিয়ে পাচ্ছে তাকে একবারে ওই 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 একবারে গুলি মারিয়ে দিচ্ছে। এটা গুলি করেছে? একটা খালি গুলি দিচ্ছে। চিনি পায় নাকি মানে? হ্যাঁ চিনি পায় মানুষরা? চিনি না পাই। হেলমেট ছিল না? হেলমেট ছিল দুইটা, দুইজনে, পাছে একজন ছিল, ভিতরে একবারে ডাইরেক্ট ঢুকিয়ে আর ইয়া করছে। मोनसे गिदिर खौरां साननि समावनो फटबजरा सान्थिफुराव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय शफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावना खारदों। बे समाव शफिकुल इस्लामा आखायाव गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फटबजरा सान्थिफुराव सिबिथाय मिरुनि बिगोमा शफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावदों। दुथांनि गुलि गावनाया आखायाव नांना शफिकुल इस्लामा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै दुथांफ्रा बाइकजों फैना गुलि गावना रां लानानै खारखोमा लाङो। बे गुलि गावजानाय शफिकुल इस्लामनि न'आ धुबुरी जिल्लानि थामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामियाव। बे समाव जाथायनि सायाव रुपसी पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफ्रा शफिकुल इस्लामखौ मानि थाखाय गुलि गावदों बेनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मिथि मोनाखै। আমি ব্যাংকে ঢুকিয়েছিলাম, ঢুকিয়ে একবারে ওই যে পয়সা বার করার জন্য ফিঙ্গারটা করছি, ফিঙ্গার করার জন্য পয়সা আমার জন্য গন্তি ছিল, মানে পয়সাটা দেই নাই আমাকে, খালি বার করছে পয়সাটা, বার করার জন্য দেই নাই, খালি বলছে কত কাকি কত নেবেন, আমি বললাম দে 1500 টাকা দে। তারপরে একবারে ফট করিয়া ঢুকিয়ে পাচ্ছে তাকে একবারে ওই 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 একবারে গুলি মারিয়ে দিচ্ছে। এটা গুলি করেছে? একটা খালি গুলি দিচ্ছে। চিনি পায় নাকি মানে? হ্যাঁ চিনি পায় মানুষরা? চিনি না পাই। হেলমেট ছিল না? হেলমেট ছিল দুইটা, দুইজনে, পাছে একজন ছিল, ভিতরে একবারে ডাইরেক্ট ঢুকিয়ে আর ইয়া করছে। मोनसे गिदिर खौरां साननि समावनो फटबजरा सान्थिफुराव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय शफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावना खारदों। बे समाव शफिकुल इस्लामा आखायाव गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पटबजरा सान्टिपुराव सिबिथाय मिरुनि बिगोमा साफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावदों। दुथांनि गुलि गावनाया आखायाव नांना सफिकुल इस्लामा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै दुथांफ्रा बाइकजों फैना गुलि गावना रां लानानै खारखोमालाङो। बे गुलि गावजानाय सफिकुल इस्लामनि न'आ धुबुरी जिल्लानि थामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामियाव। बे समाव जाथायनि सायाव रुपसी पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफ्रा सफिकुल इस्लामखौ मानि थाखाय गुलि गावदों बेनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मिथि मोनाखै। আমি ব্যাংকে ঢুকিয়েছিলাম, ঢুকিয়ে একবারে ওই যে পয়সা বার করার জন্য ফিঙ্গারটা করছি। ফিঙ্গার করার জন্য পয়সা আমার জন্য গন্তে ছিল, মানে পয়সাটা দেই নাই আমাকে, খালি বার করছে পয়সাটা। বার করার জন্য দেই নাই, খালি বলছে কত কাকি কত নেবেন। আমি বললাম দে 1500 টাকা দে। তারপরে একবারে ফট করিয়া ঢুকিয়ে পাচ্ছে তাকে একবারে ওই 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 একবারে গুলি মারিয়ে দিচ্ছে। এটা গুলি করেছে? একটা খালি গুলি দিচ্ছে। চিনি পায় নাকি মানে? হ্যাঁ চিনি পায় মানুষগুলা? চিনি না পাই। হেলমেট ছিল না? হেলমেট ছিল দুইটা, দুইজনে পাছে একজন ছিল ভিতরে একবারে ডাইরেক্ট ঢুকিয়ে আর ইয়া করছে। मोनसे गिदिर खौरां। साननि समावनो पटबजरा सान्टिपुराव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय। सफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावना खारदों। बे समाव सफिकुल इस्लामा आखायाव गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पटबजरा सान्टिपुराव सिबिथाय मिरुनि बिगोमा साफिकुल इस्लामखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफ्रा गुलि गावदों। दुथांनि गुलि गावनाया आखायाव नांना सफिकुल इस्लामा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै दुथांफ्रा बाइकजों फैना गुलि गावना रां लानानै खारखोमालाङो। बे गुलि गावजानाय सफिकुल इस्लामनि न'आ धुबुरी जिल्लानि थामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरजान गामियाव। बे समाव जाथायनि सायाव रुपसी पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफ्रा सफिकुल इस्लामखौ मानि थाखाय गुलि गावदों बेनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मिथि मोनाखै। আমি ব্যাংকে ঢুকিয়েছিলাম, ঢুকিয়ে একবারে ওই যে পয়সা বার করার জন্য ফিঙ্গারটা করছি। ফিঙ্গার করার জন্য পয়সা আমার জন্য গন্তে ছিল, মানে পয়সাটা দেই নাই আমাকে, খালি বার করছে পয়সাটা। বার করার জন্য দেই নাই, খালি বলছে কত কাকি কত নেবেন। আমি বললাম দে 1500 টাকা দে। তারপরে একবারে ফট করিয়া ঢুকিয়ে পাচ্ছে তাকে একবারে ওই 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 একবারে গুলি মারিয়ে দিচ্ছে। এটা গুলি করেছে? একটা খালি গুলি দিচ্ছে। চিনি পায় নাকি মানে? হ্যাঁ চিনি পায় মানুষগুলা? চিনি না পাই। হেলমেট ছিল না? হেলমেট ছিল দুইটা, দুইজনে পাছে একজন ছিল ভিতরে একবারে ডাইরেক্ট ঢুকিয়ে আর